सो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सिद्धोफिसल अब एक वीडियो में आपको स्वागत करछि। तो आज वीडियो जानबे कि आपन जो सीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट आपन केमती चेक करेंगे। जदि आपंकर से लिस्ट जदि आपंकर नेम अच्छी ताले आपन पैसा निश्चित भाव में मिल। तो चलते बर्तमान चेक करवा कि सीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट आपन नेम अच्छी ना नहीं। पूर्व आप मो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखर आसता बेल आइकन को ऑल रे सिलेक्ट करूँ। तो चलते फ्रेंड्स आज वीडियो में स्टार्ट करवा। तो चेक करने जो 3 डॉट लिखाई 3 डॉट रे क्लिक करेंगे, 3टा लाइन रे क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारा ये अच्छे बहुत सारा ऑप्शन अबाउट स्कीम गाइडलाइन बेनिफिशियरी लिस्ट फार्मर कर्नर एमती अच्छे। तो ये लिखाई बेनिफिशियरी लिस्ट। तो बेनिफिशियरी लिस्ट आप क्लिक करवा पड़ो। क्लिक कर सारा सॉरी बेनिफिशियरी लिस्ट क्लिक कर सारा ये दुईटा ऑप्शन शो करो पीएम किसान और सीएम किसान। तो आप पीएम किसान जो नेम अच्छे आप सीएम किसान रे आसीज। तो चलते बर्तमान सीएम किसान अच्छे सीएम किसान रे मो क्लिक करनौ सीएम किसान रे क्लिक करनौ सीएम किसान रे क्लिक कर सारा ये बेनिफिशियरी लिस्ट फल आसी आप डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और ग्राम पंचायत आपको ये देवाक पड़ो। तो चलते मुझे सबकिछ फिलअप करनौ ये फिलअप करनौ डिस्ट्रिक्ट दे नौ आप जो डिस्ट्रिक्ट देखा चाहते से डिस्ट्रिक्ट आपने देने जो पंचायत देखा चाहते से पंचायत आपने देने। तो चलते मुझे फटाफट से दे नौ। तो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एवं पंचायत दे सारा व्यू अच्छी व्यू रे क्लिक करवा। व्यू रे क्लिक कर सारा आप दुईटी ऑप्शन ये शो कर ग्राम पंचायत बादपुर देख पारे डाउनलोड स्मॉल मार्जिन फार्मेट आप देखिपारे फास्ट और डाउनलोड ये लगे जो मान भूमिहीन तो से लिस्ट आपने देखिपारे। तो चलते मुझे गोटे पीडीएफ ओपन करके देखिए नौ स्मॉल मार्जिन पीडीएफ क्लिक कर नौ। तो बर्तमान देख पाते सीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट ऑफ लैंड्स एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड LAH एम लिखाई। तो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आपर पंचायत शो कर। तो देख पाते सीरियल नंबर 1 अच्छी। तो ये किसान आईडी अच्छी K2HL447406 और विलेज नेम भी अच्छी बलगाँ विलेज नेम अच्छी और बेनिफिशियरी नेम। तो देख पाते ब्रज मोहन कौशल्या। तो एम निश्चित भाव में पैसा मिल कहीं एम सीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट एम नेम अच्छी। तो राइट देख पाते फादर्स हजबैंड नेम तो अर्जुन कौशल्या। तो देख पाते बापा स्वामी ना ये शो कर। तो यहाँ बापा ना विजय। तो देख पाते जेंडर राइट साइड शो कर जेंडर आप मेल फिमेल भी आपको शो कर। तो देख पाते तल तल आप विलेज देखते ये बालगाँव विलेज ये भातपुर तल 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 स्क्रल करबे এটা বৃন্দাবাড়ি देख पाते বৃন্দাবাড়ি पुणी आप तल तल जाकि आप विलेज सिलेक्ट करबे এটা कन्नड़ी फुटरुगुड़ा। तो देख पाते एमती फुटरुगुड़ा एमती अच्छी आप लिस्ट आपने एमती चेक करेंगे। जब ये लिस्ट आप नाम ना तो आउ गोटे स्मॉल मार्जिन फार्मर से लिस्ट चेक कर। तो चलते मुझे से लिस्ट आप चेक कर नौ। तो देख पाते बर्तमान तो आम सेकेंड ऑप्शन पीडीएफ ओपन करते बर्तमान स्मॉल मार्जिन फार्मर बर्तमान मझे जोटा अच्छे पीडीएफ तो से पीडीएफ आम बर्तमान क्लिक करवा पीडीएफ ओपन करना। तो बर्तमान देख पाते स्मॉल मार्जिन फार्मर में ओपन करना सीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर। तो देख पाते ये प्लस सीरियल नंबर देख पाते किसान आईडी ये शो कर K27S0999142 और विलेज नेम शो कर बालगाँ और बेनिफिशियरी नेम बांगारी कृषिका और फादर्स नेम लाड़ा इकोका स्वामी ना लाड़ा इकोका। तो देख पाते जेंडर अच्छे मेल। तो आप तल तल स्क्रॉल करेंगे ये बालगाँव तो आप भातपुर। तो तल तल स्क्रॉल करेंगे आपको विलेज आपने चूज करने ये भातपुर। तो देख पाते तल तल स्क्रॉल करेंगे जदि ये लिस्ट जब आप नेम अच्छे आपको सीएम किसान टंकाटा मिलवाटा निहाती मिल। तो देख पाते ये भातपुर। तो एमती एमती ये बृंदाबाड़ी। तो तल तल स्क्रॉल करेंगे आपको विलेज आपने चूज करने कन्नड़ी। तो चलते जब ये लिस्ट जब आप दुईटी लिस्ट भी जब आप नेमटी ना तेल आपने कौन करेंगे। तो चलते बर्तमान मुझे बैक जाऊँगी। बैक गलापर आपको ये 3 लाइन रे क्लिक करवा पड़ो। क्लिक कर सारापर ये अच्छी फार्मर कर्नर रे क्लिक करके आपने ई केवाईसी चेक करेंगे। ई केवाईसी आपने क्लिक करने क्लिक कर सारापर ये आप आधार नंबर देखिए आपको चेक करवाक पड़ो कि आपको नेम अच्छी ना ना। तो चलो मुझे आधार नंबर टी ये एंटर कर नौ। तो बर्तमान मुझे आधार नंबर दे नहीं सारी आधार नंबर दे सारापर ये जो कैप्चा अच्छे 2QFY। तो ये 2QFY लिखा पड़ो 2QFY
2QFY লিখি সারা পরে ক্লিক করে বর্তমান সেন্ড ওটিপি ক্লিক করবে। তো বর্তমান দেখতে পারবে দিস আধার নম্বর ওয়াজ নট ফাউন্ড ফর ইকেওয়াইসি অর দ্য ইকেওয়াইসি ফর দিস আধার নম্বরে এজ অলরেডি বিন কমপ্লিটেড। তো বর্তমানে এটা ইকেওয়াইসি এই নেইকে তো আগর কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। তো যে আপনার মানে যদি তো বর্তমান দেখতে পারতে এর আসেনি। তো যদি আপনার যদি মূলর নেম নাই তাহলে আপনার মানে କ'ଣ করবে। তো ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳରୁ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନର ନେମ୍ଟି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ତ 3 ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଛି ସରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୂଳର ଯଦି ନେମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ক্লিক করসারা পরে ফার্মর রেজিস্ট্রেশন অপশন নিয়ে যাব। তো ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି শো করছি। তো প্রথমে তো আপনার ইকেওয়াইসি দিবার ଅଛି ইকেওয়াইসি আধার সহ আপনার ইকেওয়াইসি দিবার ଅଛି। আউ সেকেন্ড অপশন হল ব্যাঙ্ক আকাউন্ট লিঙ্ক দিবার ଅଛି আপনার আধার সহ এবং রাশন কার্ড দিবার ଅଛି ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন। তো ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ବି କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି PM କିଷାନରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ଯେମିତିକି କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ CM କିଷାନର ବା PM କିଷାନର ବି ଆପଣ ବା କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ବି ସେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନକ୍ୟୁରି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଯଦି ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଚେଞ୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ MGNRG ବା ଏନର୍ଜି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ CM କିଷାନ। তো ফার্মের ক্যাটাগরি তো দেখতে পারবে স্মল মার্জিন ফার্মের এবং মিডিয়াম লার্জ ফার্মের। তো দেখতে পারবে স্মল মার্জিন ফার্মের কোণ না যে 2 হেক্টরରୁ কম থিব সেমানে নেবে স্মল মার্জিন ফার্মের এবং যে 2 হেক্টরରୁ ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନେ ନେବେ ମିଡ଼ିଲ୍ ବା ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର। ତ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଟିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପଚା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଫିଙ୍ଗର ବା ଏଠି ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କିଛି ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଗେଟ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ଯଦି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଘରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର OTP ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ OTP ନିହାତି ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।